अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायच। नाज़रीन, हिन वक़्तु पूरी दुनिया जूं नज़रूं जेके आहिनि उहे गोवा ते आहिनि ऐं गोवा हिंदुस्तान जो शहर जिते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहकार तंज़ीम जो फॉरेन मिनिस्टर जो इजलास आहे ऐं पाकिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब उन इजलास में शिरकत करण लाइ उते पहुतल आहे। अॼु जेको आहे उनजी मुलाक़ात थी आहे पंहिंजो सरगई लारोफ जेको वज़ीर ख़ारजा आहे रूस जो, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे अॼु राति जेको आहे हिकिड़ी पंहिंजो सभिनी परॾेही वज़ीरनि जे मान में जेको डिनर रखियलु आहे उन में हिंदुस्तान जे वज़ीर ख़ारजा समेत सभिनी सां उनजी मुलाक़ातूं थींदियूं ऐं उनखां अलावा ॿियनि कुझु मुल्कनि जे वज़ीरनि सां बि मुलाक़ातूं थींदियूं। ऐं वॾी दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त सुभाणे खां चीन जो फॉरेन मिनिस्टर जेको आहे उहो पाकिस्तान जे 2 ॾींहंनि जे दौरे ते ईंदो ऐं जेको हिन वक़्तु उहो बि गोवा में मौजूदु आहे, पर उतां हिते ईंदो ऐं हिते उनजो 2 ॾींहंनि जो दौरो आहे जिते हू पाक चाइना स्ट्रेटेजिक लाॻापनि जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदा। परॾेही वज़ीर बिलाल भुट्टो ज़रदारी जे दौरे खे पूरी दुनिया अहमियत इन करे ॾिए पई छाकाणि त काफ़ी अरसे खां वठी पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जा लाॻापा जेके आहिनि उहे तमामु छिकताण जो शिकार रहिया आहिनि, ख़ासि तरह जॾहिं खां मोदी सरकार कश्मीर में पंहिंजो इहो यूनिलेटरली उहो आइन जो उहा शिक ख़तमु करे छॾी हुई जंहिंखे स्पेशल स्टेटस हो। उन वक़्त खां पोइ इहा ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि में का बहितरी जी उम्मीद न आई आहे। तंहिं करे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे हिन दौरे खे तमामु घणी अहमियत ॾिनी पई वञे। गुफ़्तगू करण लाइ असां मौजूदु आहिनि शाहीन कुरैशी साहब हस्बे रिवायत असांजा पंहिंजो पैनलिस्ट आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु अॼोके हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ख़ासि तरह दावत ॾिनी आहे मुल्क जे नामियारे फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अॻूणे एम्बेसडर जनाब ज़फ़रुल्लाह शेख साहब जिन खे त उन्हनि जो जेको तजुर्बो आहे फॉरेन पॉलिसी जो उन खां फ़ाइदो वठूं ऐं तव्हां ताईं हिकिड़ी कॉन्क्रीट क़िस्म की राय पहुंचाए सघूं। साहब, आज ज़फ़रुल्लाह शेख साहब से शुरू करते हैं। अपना एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के रह चुके हैं कई ममालिक के अंदर। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, कीअं था ॾिसो हिन दौरे जी अहमियत छा आहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साईं, हाणे हीउ दौरो इन करे ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। हिक खां सभ खां पहिरियों त इहा ॻाल्हि आहे त हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे विच में जेको तमामु वॾो गैप अची चुको एतिरनि सालनि जो, ऐं ख़ासि करके 2019 में तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं 370 ऐं 35A में पंहिंजो ख़तमु करे छॾियो हिंदुस्तान ऐं एनेक्स करे छॾियो मक़बूजा कश्मीर खे पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन सां गॾु, त उनजे असां प्रोटेस्ट कई से जेको डिस्प्यूटेड एरिया हो ऐं जंहिं ते बाक़ाइदा इहो UN जा रेज़ोल्यूशन्स बि आहिनि, ऐं असां प्रोटेस्ट बि कई हुईसीं। त ॻाल्हि इहा आहे त उन खां पोइ असां त उन सां ॻाल्हाइण ॿोलाइण बि छॾे ॾिनोसीं, पर हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जे विच में तमामु घणी छिकताण बि हुई ऐं इन खां वधीक त पोइ तमामु घणी थी वई। त असांजो जेको राब्तो हुयो इन ॿिन्ही मुल्कनि जो बिल्कुलु कटिजी वियो ऐं हर यानी फोरम ते कॾहिं बि ईअं थियो हुयो त असां कोशिशि कंदासीं त न कोई हिंदुस्तान जे तरफ़ां का विज़िट पाकिस्तान थिए न पाकिस्तान जी हुते थिए। हाणे हीउ जेको इजलास आहे सो जेको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन में जेके मेंबर्स आहिनि इन में पास्ट में बि असांजी एब्सेंस रही आहे, काथे असां न बि कॾहिं। असां ॼाण ते हिन जी जेकी प्रेसिडेंट जी कुर्सी आहे इहा हिंदुस्तान वटि आहे ऐं फॉरेन मिनिस्टर्स जे अॻुवाणी में हे कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्टर्स जी SCO जो फॉरेन मिनिस्टर्स जी कॉन्फ्रेंस थी रही आहे गोवा में, जंहिंमें इहो सोचियो वियो त छा पाकिस्तान इन में करे या न करे। हाणे हिते 2 स्कूल ऑफ थॉट आहे। हिकिड़ो इहो त न हिंदुस्तान जेको आहे हमेशह डिफाई कयो आहे ऐं पाकिस्तान सां जेको आहे कॾहिं बि सीरियस न रहियो आहे, न ॻाल्हियुनि जे लाइ सीरियस रहियो आहे, न पंहिंजी ऑनेस्टी ॾेखारी आहे। ऐं ख़ासि करके जेको 2019 वारो वाक़ियो हुयो 5 अगस्त वारो, उनजे करे जेको उहो कयो त असां उन्हनि सां बिल्कुलु इहो चयोसीं त इहा जेको इंटरनेशनल जेको लॉ आहे उनजी भञकणी आहे ऐं जेको कश्मीर खे हिन पाण सां गॾु करे छॾियो आहे इहो तमामु घणी भञकणी ऐं कश्मीरनि सां जेको आहे असांजी यकजहती जेकी आहे उन सां असांजो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थो थिए। इन करे असां हुननि सां ॻाल्हि ॿोल छॾे ॾिनीसीं। पर हाणे जेके हालात थिया उन में हाणे जिन में चाइना बि आहे ॿियो बि आहे, त ओवरऑल जॾहिं सोचियो वियो ऐं फॉरेन ऑफिस में सोचियो वियो ऐं ॿियनि इंस्टीट्यूशन बि सोचियो त इहा ॻाल्हि वञे थी त न हिन इजलास में ईअं इजलास में न वञण सां त को फ़ाइदो न आहे। को न को दरवाज़ो खोलिजे जंहिं मां ॿिन्ही मुल्कनि में पाण में वरी वेही करे ऐं सुठे नमूने में ॻाल्हि ॿोल थिए ऐं जेकॾहिं का शुरूआत थी वञे ऐं जेकॾहिं हिंदुस्तान असांजो ॻाल्हि मञे थो ऐं कश्मीर जे मामले खे बि उनखे सॼे मसइले खे हल करण में सीरियस आहे त छो न वञिजे। त मुंहिंजे ख़्याल में
हीअ जेकी विज़िट आहे हिनखे नेगेटिव लिहाज़ खां न ॾिसणु खपे ऐं सुठी पॉज़िटिव शइ आहे, हिकिड़े सुठो इनिशिएटिव वरी पाकिस्तान वरितो आहे ऐं मां सम्झां थो हुन में काफ़ी इंस्टीट्यूशन्स जेके आहिनि असांजा उन में बाक़ाइदा कंसल्टेशन थी हूंदी ऐं फॉरेन ऑफिस बि इहो चयो आहे। तव्हांखे अॼु त PTI जो जेको शाह महमूद कुरैशी साहिब जो फॉरेन मिनिस्टर बि रहियो आहे उन बि हामी इहा भरी, उन चयो त वाकई इहा ॻाल्हि जेकी आहे हुजणु खपे, शुरूआति हुजणु खपे। त असांजी कंसल्टेशन ज़रूरु चाइना सां ऐं ॿियनि दोस्तनि सां थी हूंदी मुल्कनि सां। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको बिलावल ज़रदारी साहिबु हुते वियो आहे इन जे लाइ नेगेटिव न सोचिजे ऐं अॻिते वधण जे लाइ हीउ जेको इजलास आहे इन में काफ़ी मां सम्झां थो त पॉज़िटिव कुझु न कुझु रिज़ल्ट निकिरंदो। त इन मां जो पहिरीं ॻाल्हि इहा लॻे थी त रिसेप्शन ॾाढो ज़बरदस्तु थियो आहे। फॉरेन मिनिस्टर पाण इंडिया जो हुनखे रिसीव कयो आहे। ॿिए हंधि बि जेके बि हाणे मुलाक़ातूं थी रहियूं आहिनि उन में बि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुलाक़ातूं आहिनि ऐं बिलावल ज़रदारी साहिबु मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीअ जॾहिं SCO कॉन्फ्रेंस जेकी आहे इन जा रिज़ल्ट बि सुठा निकिरंदा ऐं उन खां पोइ थी सघे थो त हिकिड़ो गुड इनिशिएटिव आहे जंहिंमें ॿ मुल्क जेके आहिनि हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान पाण में बीह करे कोई डायलॉग शुरू कयो। अच्छा कुरैशी साहब, आप इस दौरे के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, आप इसको बायलैटरल जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात हैं, ख़ास तौर पर उसका चाइना का जो आप रोल देखते हैं एज अ पीस इनिशिएटर, उस हवाले से जो आपका नुक्ता नज़र है वो आप थोड़ा पेश करेंगे? कुरैशी साहब जो आवाज़ कौन थोचे जी। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, ही जेको आहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जेका आहे इन्ही को जेकॾहिं ॾिसिजे त इहो शंघाई 5 खां शुरू थी 90s में ऐं इनिशिएटिव ज़ाहिर आहे चाइना जो आहे ऐं दरअसल जेका शुरूआती ॾींहंनि में ई जेको आहे चीन ऐं रूस जेके इब्तिदाई जेके उन्हनि जूं जेके हो थियूं हुयूं बायलैटरल क़िस्म जूं जेके 90s में जेके हुननि जो हिकिड़ी ॻाल्हि ते ज़ोर हुयो जॾहिं अञा बोरिस येल्सिन उनजो प्रेसिडेंट हो ऐं जियांग ज़िमिन होॾां पंहिंजो प्रेसिडेंट हो, उन वक़्तु बि हुननि जो ज़ोर हुयो त असां यूनिपोलर वर्ल्ड खे मल्टीपोलर वर्ल्ड ठाहिण ॾांहुं असां कंदासीं। उन वक़्तु ई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्शन इहो हुयो। त हाणे जॾहिं जी सर जी 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 ॿुधायो त हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जो इन में शामिल थियणु छा इन ॻाल्हि खे इंडिकेट करे थो त हिंदुस्तान ख़ुदि जेको आहे इन ॻाल्हि ते अमेरिका जी जेका यूनिपोलर वर्ल्ड वारी जेका ग्लोबल पावर वारी जेका सूरत हाल हुई, हिंदुस्तान बि इन ॻाल्हि ते एग्री करे थो त उहा ख़तमु थियणु घुरिजे? बिल्कुलु। जेको अमेरिका हिकिड़ो जेको पुलिसमैन थी चुको आहे या यूनिपोलर जेको तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, बिल्कुलु इन खे डाइल्यूट करण जे लाइ नेचुरली ॿियूं जेके दुनिया जूं ताक़तूं हुयूं, ख़ासि करके रशिया ऐं चाइना जेको आहे स्पेशली चाइना, उन्हनि पे चाहियो त हीअ जेकी मुनापली आहे हिनखे ख़तमु थियणु खपे। अहिड़ी तरह काफ़ी ग्रुप्स ठहिया, हिन में अफ़गानिस्तान जो इशू बि आयो, ॿिया बि इशूज़ आया, हुन में कोन था वञूं असां, इलाही शयुनि ते ग्रुप्स ठहिया। हुन में SCO बि हिकिड़ो अहिड़ो ग्रुप हुयो जंहिंमें इनिशिएटिव घणो जेको हुयो हुन में चाइना जी कंट्रीब्यूशन हुई, रशिया जी बि कंट्रीब्यूशन हुन में हुई ऐं ॿिया मुल्क बि हुन में साण शामिल हुया। पर उन में तव्हां जेको सुवालु पुछियो त हिंदुस्तान नेचुरली उहो चाहे पियो त हिन में अचे। पोइ हाणे जेकी पंहिंजो जेकी पुलिसमैनशिप आहे सॼी अमेरिका जी, हर मुल्क चाहे पियो त उनजी हिकिड़ी मुनाफ़ली ख़तमु थिए ऐं नेचुरली तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको हाणे नई कोल्ड वॉर जेकी काफ़ी वक़्त खां शुरू थी चुकी आहे चाइना ऐं अमेरिका जे विच में, उहा चिकताण जेकी आहे उहा इकोनॉमिक कोल्ड वॉर खणी तव्हां हुनखे चओ। पॉलिटिकल साथ साथ साणी हूंदी आहे, इकोनॉमी आहे त पॉलिटिक्स बि आहे। त उन में छा आहे त हाणे हे रशिया बि मथे आयो आहे ऐं वॉर बि ॾिठो आहे, यूक्रेन वॉर बि आई आहे ऐं हाणे हिनखे बैलेंस ऑफ पावर जेकी सॼी हिन एरिया में सिचुएशन आहे उहा चेंज थी रही आहे। इन में ॾिसंदव त हाणे जेको चाइना जेको रोल प्ले कयो सऊदी अरेबिया ऐं ईरान जे विच में जेकी ॿधी कराई, तमामु वॾो रोल थियो। चाइना जो जेको आहे, मां अमेरिका में मां जेको अफ्रीका जे 10 मुल्कनि में सफ़ीर रहियो आहे, उन में जेको आहे तमामु वॾी कंट्रीब्यूशन चाइना जी वॾी उते इन्वेस्टमेंट आहे, $600 बिलियन खां वधीक आहे। इंडिया जी उते तमामु वॾी इन्वेस्टमेंट आहे। त जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव त अमेरिका आहिस्ते आहिस्ते हिन दुनिया में अकेलो थींदो पियो वञे ऐं थींदो वेंदो। यूक्रेन वॉर बि ईअं सम्झो त हिकिड़ो नओं अफ़गानिस्तान आहे, यूरोप में हिकिड़ो अफ़गानिस्तान आहे। त ॾिसंदो हुन वॉर में कोन था वञूं असां त रशिया सां जेको आहे, रशिया जेकॾहिं यूक्रेन खे वठणु चाहे त हुनखे देरि कोन लॻंदी, पर उहो आहिस्ते 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 इनखे कंटिन्यू करणु चाहे थो त जेसि ताईं जेको यूरोपियन यूनियन बि टुटे
ऐं अमेरिका जो पावर बि ख़तमु थिए थो। तव्हांजो इनिशियल जेको क्वेश्चन आहे त बेसिकली मुनाफ़ी अमेरिका जी ऐं जेको नेटो जी आहे या नेटो जी त हाणे ज़रूरत बि ख़तमु थी चुकी आहे, त बि हुनखे हलाइनि था पिया। हाणे अफ़गानिस्तान खां पोइ ख़तमु थी चुको हुयो। मक़सदु इहो आहे त हाणे हू अमेरिका बेसिकली जेको आहे इन जे इन पावर खे ख़तमु करण जे लाइ काफ़ी कमु थी चुको आहे। ॾिठो हूंदो तव्हां त हाणे सऊदी अरेबिया ऐं रशिया बि क्लोज़ थी विया आहिनि। सऊदी अरेबिया ईरान बि क्लोज़ थी वियो आहे। चाइना बि इलाही वन बेल्ट वन रोड जेको सी पैक आहे उन पैसा छो थो चाइना ॾे, उनजो पंहिंजो इंट्रस्ट आहे। पाकिस्तान हिकिड़ो तमामु वॾो मुल्क आहे जेको न्यूक्लियर कंट्री आहे। पर हिन इंडिया में जेका ॿी जेका अहम ॻाल्हि आहे शेख साहब, उहा आहे जेका फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर जेको आहे उनमें जेका डॉलर जी मोनोपोली आहे उन्ही खे चैलेंज करण लाइ ब्रिक्स करंसी जे नाले सां जेको नई करंसी आणण जो फ़ैसिलो कयो पियो वञे। ऐं उनमें न सिर्फ़ु ब्रिक्स जा मुल्क ज़ाहिर आहे जंहिंमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ऐं साउथ अफ्रीका शामिल आहिनि, पर उनखां अलावा सऊदी अरब, ईरान, UAE समेत 24 मुल्कनि जेको आहे उनमें उन करंसी में ट्रेड करण ते पंहिंजो लाइ दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि पंहिंजी जेको आहे इंट्रस्ट शो कयो आहे। तव्हांखे लॻे थो त हीउ जेको आहे दुनिया तेज़ी सां तब्दील पई थिए ऐं ग्लोबल ऑर्डर जे अंदरि हीउ जेको रशिया चाइना पंहिंजो अलाइनमेंट आहे इहा तेज़ी सां सॼियुनि शयुनि खे उनजी जेका आहे उनजी क्वालिटी चेंज पई करे? एग्ज़ैक्टली इहो ई त अमेरिका जे लाइ वॾी तमामु ॻणती जो ॻाल्हि आहे त जेको रशिया ऐं चाइना वारा जेको वेझो अचनि था पिया उन्हनि सां ॿिया मुल्क जेके आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान बि शामिल आहे। ऐं अमेरिका खे पूरी ख़बर आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान ऐं चाइना जेको आहे हिक ॿिए जे सलाह काॾे हेॾे होॾे कोन वेंदा आहिनि, न को मूव कंदा आहिनि ऐं तमामु वॾा दोस्त बि आहिनि ऐं बिल्कुलु अहिड़ी ज़बरदस्त असांजी दोस्ती आहे उन्हनि सां ऐं टाइम टेस्टिंग दोस्ती। शेख साहब हिकिड़ो मिंट मां शाहीन कुरैशी साहब खे जे लाइन ते वठां, तव्हां असां सां लाइन ते रहिजो, इन गुफ्तगू अॻिते वधाईंदो। कुरैशी साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी कुरैशी साहब, आप इस फॉरेन अपना मिनिस्टर के विजिट पे कुछ आपका जो व्यू पॉइंट रहा है कि ये बायलैटरल ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी शेख साहब, हेलो जी साईं जी। हाँ साईं, पाण गुफ्तगू पे कई थे ही जेको पंहिंजो ब्रिक्स करंसी वारो जेको आहे इहो जेको मामलो आहे मां हुन ते अर्ज़ु कयां त हीउ जेको करंसी वारो सिलसिलो आहे तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हाणे जेकी चाइनीज़ करंसी आहे, युआन आहे या ॿियूं जेके करंसीस आहिनि दुनिया जूं, उन्हनि जी आस्ते युआन जी वॾी पंहिंजो सामान उन में थिए थी। हाणे आहिस्ता आहिस्ता रशिया जी करंसी बि स्ट्रॉन्ग थी वञे, रूबल जेको आहे, ॿियूं करंसी बि थियनि थियूं पई। त हाणे इलाही मुल्क जेके चवनि था त जेकी डॉलर जी मुनाफ़ी आहे ऐं जंहिंजे करे ब्लैकमेलिंग बि थिए थी काफ़ी ऐं जंहिंमें अल्टीमेटली रुॻो अमेरिका खे फ़ाइदो आहे, उन अमेरिका खे शिफ्ट करे असां छो न पंहिंजे दुनिया में हिकिड़ी अहिड़ी करंसी जो सेक्टर ऐं हुनजी जुरिस्डिक्शन कजे जंहिंमें असां सभिनी खे फ़ाइदो थिए ऐं जंहिंमें इन्वेस्टमेंट उन में थियनि। त इहो जेको तव्हां जेकी ॻाल्हि कई आहे तमामु तेज़ी सां दुनिया हर लेवल में वधी चुकी आहे ऐं मूव थी चुकी आहे। बैलेंस ऑफ पावर इकोनॉमिक लेवल ते ऐं पॉलिटिकल लेवल ते तमामु चेंज थी रहियो आहे। ग्रुप्स नवां नवां ठही रहिया आहिनि ऐं तमामु जेको आहे मूंखे लॻे थो त इन फ्यूचर जेको आहे चाइना ऐं रशिया ऐं इवन मूंखे लॻे थो इंडिया जेको आहे उहो पंहिंजो जेको आहे न चवंदा आहिनि त अंग्रेज़ी में आहे त रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। हो ॾाढो हेॾा बि वधंदा आहिनि, हेॾा बि वधंदा आहिनि, उहो सियाणा आहिनि ॾाढा ऐं तमामु जेको आहे इन करे हो पंहिंजो मिडल ऑफ द रोड वारी पॉलिसी उन्हनि रखी आहे। उन्हनि वटि इन्वेस्टमेंट पंहिंजी आहे। पाकिस्तान जे लाइ वॾो हिकिड़ो इम्तिहान हूंदो आहे त कंहिंसां साइड करे। असांजी ठहियल पॉलिसी त हमेशह क्लियर आहे, पर चाइना सां बिल्कुलु असां साण आहियूं। त मूंखे लॻे थो त कुझु कोई उन टाइम में देरि कान्हे जो इहो जेको हिन खां जेको आहे इन सां डीलिंक थी वेंदा हिन डॉलर खां, पर हिन में टाइम लॻंदो। टाइम इन करे लॻंदो छो हर कंट्री पंहिंजा पंहिंजा हिन जा रेपरकशन ॾिसंदो त असांजो डीलिंग थींदासीं, असांजी हालत छा थींदी। ॾिसो डॉलर सां जेकॾहिं तव्हां लिंक आहे त तव्हांजा वर्ल्ड बैंक जा एड बि आहे, उन सां IMF बि आहे, उन सां ADB बि आहे, हुन खां ॿियूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि, UN जूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि। छोजो जेको अमेरिका आहे तमामु वॾो UN जो वॾो कंट्रीब्यूटर आहे। हाणे इहे सभु शयूं मदे नज़र रखण खां पोइ हर मुल्क जेको आहे फ़ैसिलो कंदो। इहो एॾो सवलो फ़ैसिलो न आहे, इन में टाइम लॻंदो। ख़ुदि साईं जेको हिंदुस्तान खे जेकॾहिं पाण एनालाइज़ कयूं त हिंदुस्तान जेको आहे हिन वक़्तु पंहिंजो $119 जी जेका आहे इम्पोर्ट करे थो चीन खां, ऐं
हिंदुस्तान जो जेको आहे अॼु बि जेको मिलिट्री हार्डवेयर आहे उहो सोवियत यूनियन जे वक़्त खां वठी उनजी डिपेंडेंस जेका हुई सोवियत यूनियन ते हुई, अॼु बि उनजो 2/3 जेको आहे उहो अॼु बि उहो रूस खां उहो मिलिट्री हार्डवेयर ते डिपेंडेंस हुनजी आहे। त लॻे ईअं नथो त हिंदुस्तान बि लामहला ऐं जहिड़े सां चीन ऐं हिंदुस्तान जे ट्रेड जा लाॻापा वधनि पिया, या ख़ुदि जहिड़े सां चीन वञी ईरान ऐं पंहिंजो सऊदी अरब सां वञी कयो आहे, उते ख़ुदि UAE जे अंदरि पंहिंजो इन जी तमामु वॾी इन्वेस्टमेंट आहे पंहिंजो हिंदुस्तान जी। तव्हांखे नथो लॻे त हिंदुस्तान खे बि लामहला वञिणो इन ग्रुप में इन अलाइनमेंट सां वञिणो पवंदो? देखिए अॼुकल्ह हर मुल्क जेको आहे इकोनॉमिकली पंहिंजी कोशिशि करे रहियो आहे त मां अॻिते वधां ऐं हुनजी पंहिंजी इकोनॉमी खे स्ट्रॉन्ग कयूं। पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जेको आहे इन ॻाल्हि में पोइते रहिजी वियो आहे ऐं असां पंहिंजे लोकल मसाइल के जेको आहे एतिरा वधी छॾिया आहिनि ऐं असांजो एॾी इम्बेलेंसिस थी विया आहिनि जो असांजी इकोनॉमी तमामु जेकी आहे तमामु ख़राबु शेप में आहे ऐं असांखे तमामु इन लाइ वॾी महिनत करणी पवंदी, जाखोड़ करणी पवंदी त असां पंहिंजे इकोनॉमी खे वरी पंहिंजे हुन लेवल ते खणी अचूं। इंडिया तमामु स्ट्रॉन्ग थी चुको आहे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी चुको आहे, त तमामु हुनजी इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ु फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बि $400 बिलियन जे क़रीब आहिनि ऐं हुनजो ट्रेड वॾो आहे, हुनजी इन्वेस्टमेंट्स हुते तमामु घणियूं आहिनि, सिक्योरिटी सिचुएशन हुननि जी वॾी सिक्योर आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त जेको हर मुल्क आहे तोड़े चाइना आहे, चाइना जो बेसिकली तव्हां ॾिसंदो CPEC छा आहे, उहो लड़ाईअ वारो बेस न आहे, इहो बेसिकली हिकिड़ो वन बेल्ट वन रोड जेको आहे इहो सॼो इकोनॉमिक बेस आहे। असांखे जो एतिरा $बिलियन ॾिए थो ऐं वेंदो सॼो ट्रेन सिस्टम या ॿिया सभई त हाणे सभिनी कंट्रीज़ ई सोचियो आहे त इकोनॉमिकली स्ट्रिंग ऑफ पल्स चवनि था, स्ट्रिंग ऑफ पल्स चवनि था त चाइना जेको आहे पंहिंजी नेवल बेसिस ठाहिणु चाहे थो सॼी दुनिया जे अंदरि, पंहिंजो हंबन टोटा खां वठी ग्वादर खे बि उन पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिठो वञे थो पियो। ख़ुदि जेको आहे यूरोप जे अंदरि, जेको आहे ग्रीस जे अंदरि, जेको आहे यूनान जे अंदरि जेके उन्हनि पोर्टनि ते वरिता आहिनि पोज़ीशन में, त हू त दुनिया त उन हिन जी एक्सपेंशन खे वेस्टर्न वर्ल्ड ते बिल्कुलु ॿी तरह ॾिसे पई। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, मां ॿुधायांव त वेस्टर्न वर्ल्ड खे जेकॾहिं यूक्रेन जी वॉर वठो त तव्हां ॾिसंदव त कुझु वक़्त में यूरोपियन यूनियन बि टुटी वेंदी। हुननि जो एनर्जी जूं जेके सॼियूं शयूं आहिनि, मां जर्मनी में कॉन्स्टेबल रहियो आहियां, उते जर्मनी वारा अहिड़ा मुसीबत में एॾा डिफिकल्ट टाइम उनखे मिलियो आहे जो रशिया खां उनखे पूरी तरह गैस बि नथी मिले, ॿियूं शयूं नथियूं मिलनि। जेको चाइना जो जेको तव्हांजो सुवालु आहे, जेके स्ट्रेटेजिक लोकेशन्स आहिनि जेके आहिनि, जेकॾहिं ग्वादर आहे उहा पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक, मिलिटरीली बि स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन आहे उहा तमामु घणी, ऐं इकोनॉमिकली बि स्ट्रेटेजिक। ॾिसो न हुनजो जेको उतां जो हाणे बि हिकिड़ो रेल रोड जो उतां ठाहिनि था, ट्रेन जो रस्तो, रोड जो रस्तो, हर शइ ठाहिनि था पिया उतां सिधो पंहिंजो सिंकियांग प्रोविंस खे मिलाइण जे लाइ। ॿई शयूं आहिनि साइमल्टेनियसली। चाइना बेसिकली हो वॉर नथा चाहिनि। चाइना जेके आहिनि उहे बेसिकली इकोनॉमिक एनिमल्स आहिनि ऐं जिन पंहिंजे दुनिया में ॾिसो न अफ्रीका में वक़फ़ो वठूं था, पोइ जेको आहे ॿिए पासे खां जेके अलाइनमेंट्स थियनि पिया, ख़ुदि हिंदुस्तान क्वाड जो हिसो आहे, जेको 4 मुल्की अलायंस आहे, ऑस्ट्रेलिया, UK ऐं US जो जेको आहे अलायंस जेको आहे उहो ट्राइलेटरल अलायंस, ख़ुदि जेको आहे ऑस्ट्रेलिया हिन वक़्तु पंहिंजी डिफेंस खे तमामु नेक्स्ट लेवल ते खणी वञण लाइ जेके फ़ैसिला कया आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। वक़फ़े खां पोइ असां गॾु रहिजो नाज़रीन, गुफ़्तगू अॻिते जारी रहंदी, वक़फ़े खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो परॾेही वज़ीरनि जो इजलास हिंदुस्तान जे शहर गोवा में, पाकिस्तान जो परॾेही वज़ीर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु हुते पहुतल आहे ऐं ज़ाहिर आहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जा जेके 8 मेंबर मुल्क आहिनि ऐं उनखां पोइ ऑब्ज़र्वर जेके कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जा फॉरेन मिनिस्टर हुते पहुतल आहिनि ऐं हिन वक़्तु गोवा जेको आहे उहो दुनिया जी मरकज़ पंहिंजो महवर बणियल आहे दुनिया जी मीडिया तोड़े तर्ज़ी निगारनि जो, ऐं उन हवाले सां जेको प्रोग्राम में असां वटि गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। शाहिन कुरैशी साहब ऐं जनाब ज़फ़रुल्लाह शेख साहब असां सां गॾु आहिनि। जी कुरैशी साहब, आप का व्यू पॉइंट पहले वक्फे में शामिल नहीं कर सके थे टेक्निकल वजूहत की वजह पे, आपको हम चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ा इनपुट दें हमें। जी, मैं ये बात करना चाह रहा था जो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जब चाइना के इनिशिएटिव पर ईरान और सऊदी अरब के जो है मामलात को बिल्कुल खामोशी के साथ साइलेंटली हल किया गया था और उसके मशरिक़ वस्ता के अंदर
بہت زبردست اثرات مرتب ہوئے. یمن کی جنگ کے حوالے تک شام تک گئے, وہاں پہ قطر اور دیگر ممالک کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں. یمن کی وار ختم ہو گئی, اقتصادی معاملات, مارکیٹ کے مسائل ٹھیک ہوئے, پرانے ایشوز جو ہیں وہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سعودی عرب اور ان کے درمیان, ایران کے درمیان کبھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, وہ اتنا بڑا دنیا میں سرپرائز تھا. اس بنیاد پہ میں, جس طرح میں اب ظفر شیخ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا کہ ون روڈ ون بیلٹ, اور یہ میرا بھی یہی فیلنگ ہے کہ چائنا کوئی ایسا آئسولیٹڈ جمپ مار کے ایکشن نہیں کرے گا کہ جس کے اندر جو ہے ریجنل اور علاقائی معاملات میں انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو نظر انداز کیا جائے گا. یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اسی پورے بہت بڑے گلوبل پیکیج کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی وقت پہ کوئی ایسا سرپرائز آئے گا. اگرچہ آج کے تناظر میں جب بلاول بھٹو زرداری جو ہے گوا پہنچے ہیں, وہ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کی حیثیت سے گئے ہیں, وہ کوئی جنرل مشرف جیسے جو ہے آمرانہ شناخت سے نہیں گئے. اور 12 سال کے بعد, اس سے پہلے ہنا ربانی گئی تھیں, اور 12 سال بعد جو ہے ایک اس مینڈیٹ سے جو ہیں بلاول گئے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 5 اگست کے کشمیر کے معاملے کے بعد چیزیں جو ہیں پولیٹیکل جو ہے سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں کہ وہاں پر بھی وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس طرح کے 5 اگست کو انڈیا نے اپنی کالونی اور طرح سے بنا کر وہاں قابض ہو گئے ہیں. اور ہمارے یہاں کی جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اندرونی مسائل ہیں, اس میں بھی ہم کوئی ایسا بریک تھرو تو تصور نہیں کر رہے کہ اس میں علاقائی بنیاد پہ کچھ ہو جائے گا. علاقائی ہوگا, دو طرفہ بنیاد پہ امکانات تو نہیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی سطح پہ برف ضرور پگھلے گی. اور یہ بہرحال میری پریڈکشن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ میں نے چائنا کے ساتھ جب رابطہ رکھا تھا 18ویں کانگریس کے فیصلوں کے بعد, تو ان کے سفیر نے مجھے یہ بتایا تھا, ایک تو وہ سوشلسٹ نظریے کی موڈیفیکیشن کا وہ ایک بہت لمبا فلسفی ہے, ہیومن جو ہے ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن وہ اکنامک انگیجمنٹ اور نیبرلی کنٹریز کے ساتھ, ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے تضادات اور کانفلکٹ کو ختم کرنے پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ان کے بھی اختلافات ہیں, چائنا کے خود اختلافات ہیں انڈیا سے, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ انگیج کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ قائل کرتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی اسٹیٹ بنے رہیں گے تو اقتصادی طور پہ آپ کے پاس کوئی سلوشن مستقبل میں نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ سی پیک جیسا جو ہے وہ شیلف ہو گیا تھا, سرد خانے میں پروجیکٹ چلا گیا تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل حکومت ہے, پولیٹیکل ویژن رکھنے والی قیادت ہیں, اور اس کا بریک تھرو اگر نہ بھی ہوگا, پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی, اور یہ جو سرد امن کی بات ٹرم چل رہی ہے تو یہ اس طرف کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور ہوگی. گرچہ کسی فریق کو جلدی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی ہو یا نہ ہو, چائنیز ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رہے گی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, آپ سنی شیخ صاحب سے میں سوال کر رہا تھا کہ یہ جو اپنا, جس کو شیخ صاحب نے بھی کہا کہ نیو کولڈ وار جو ہے, جو اب بالکل واضح نظر آ رہی ہے ساری دنیا کو کہ ایک کولڈ وار کی سی فضا ہے دنیا کے اندر, اور اس میں ایک طرف چائنا اور رشیا کھڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف امریکہ اور یورپی یونین کھڑے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ تو ہم نے چائنا اور اس برکس اور ان کی باتیں کی, لیکن وہ جو 2 الائنسز ریسنٹلی بنے ہیں, ایک کوارڈ کے نام سے بنا ہے جس میں اپنا ہندوستان بھی شامل ہے, اور ایک جو بنا ہے اپنا آسٹریلیا, یو کے اور یو ایس کا, اور ٹرائلیٹرل جو ایگریمنٹ ہے. اور اس میں شیخ صاحب تاں چاہتا سمجھو یہ ہن پاسے کان جو کچھ تھے پو کنٹین کرن لاءِ سॼي जेको आहे चाइना रशिया उनखे उन्हीं खे कीअं था ॾिसो, उनखे एनालाइज़ करे ॾिजो थोरो असांखे. इहो क्वाड जेको आहे, लेट मी टॉक ऑल्सो इन उर्दू, त जेको आहे त क्वाड जो बने हैं सारी चीज़ें थी. देखिए ये दुनिया की जो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है आफ्टर अफगानिस्तान और प्रायर टू अफगानिस्तान, उससे बहुत बड़ा चेंज है. ये क्वाड और सारे जो ग्रुप्स बने हुए थे,
जिस वक्त अफगानिस्तान में इनखला हो रहा था और अमेरिकन वहां से विड्रॉ कर रहे थे, और विड्रॉल से पहले जो सारी चीजें थी, तो दुनिया के जो फोर्सेस हैं, बहुत से ममालिक ऐसे थे जिन्होंने छोटे छोटे ग्रुप अपने बना लिए थे। पहले तो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते थे, अभी ये छोटे छोटे डिप्लोमेटिक ग्रुप्स बन चुके हैं, जैसे एससीओ है, दूसरे हैं क्वाड्स की, जिनकी आपने 2 बात की हैं, ऑस्ट्रेलिया या सारे जो भी हैं। इंडिया जो है कि एक बड़ा कंट्री है इस रीजन में, जिसका बड़ा रोल है प्ले करते हैं, और चाइना ऑफ कोर्स। तो मुझे वो कहता है कि चाइना लीड कर रहा है हर चीज में, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ऑफ कोर्स। जो भी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकल फैसले करता है, क्या हम चाइना से कंसल्ट नहीं कर सकते? हम कंसल्ट रेगुलर करते हैं, ये कंसल्टेशन रेगुलर होती हैं। अब देखें, आप खुद आपने कहा कि जब एससीओ का इजलास खत्म होगा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आएगा, फिर इसका डायसेक्शन होगा, बाद में बैठेंगे कि जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होगी। दिस इज ये बिगिनिंग जो जहाँ से होती है। तो बर्फ, जैसे कहा कुरैशी साहब ने, कहीं ना कहीं तो बर्फ जो है पिघलेगी। अब सिर्फ इसको अगर माउंट एवरेस्ट पे रखा जाए कि नहीं जी हम तो वहाँ उस चोटी पे चढ़ नहीं सकते, कुछ न कुछ ये ममालिक है। पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, India is a big country in this region, we both are very important countries. We should sit down on the table and we should discuss and talk. Diplomacy has always the headway. उसका हमेशा बड़े अच्छे नताज निकलते हैं, प्रोवाइडेड अच्छी तरह से बातचीत की जाए। इस दफा इंडिया ने बिहेव तो अच्छा किया है और अच्छी तरह से रिसीव किया है, रिसेप्शन अच्छा हुआ है, मीटिंग्स अच्छी हुई है, एंड आई एम श्योर इट विल कल्मिनेट वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। और इसके लिए आइंदा जो पीस है सारे एरिया में और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो अच्छी होंगी। कुरैशी साहब, ये बड़ा ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ज़ाहिर है डिप्लोमेट हैं, तो उसने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा, और मुझे उस वक्त जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वो जुमला याद आया जो उसने वाशिंगटन में एंटोनी ब्लिंकन के साथ मीटिंग के दौरान कहा था कि डिप्लोमेसी इज़ बैक हियर इन वाशिंगटन एंड इन इस्लामाबाद। तो आप क्या इस तरह का मिरेकल इसी विजिट में देख रहे हैं? देखिए जी, इंगेजमेंट का ही जरूरी है, और इंगेजमेंट का नतीजा ये हुआ है कि आज ही साइड लाइन पे जो है फॉरेन मिनिस्टर सरगी से जो रशिया के वजीर खारजा उनसे मुलाकात हुई है। एक बड़ी ताकत है रशिया, और रशिया और चाइना के अलायंस की रोशनी में, और वजीर खारजा चाइना के पाकिस्तान के दौरे से पहले, ये तमाम चीजें बड़ी दूररस नताइज की हामिल होंगी। और जब के पाकिस्तान एक इंटरनेशनल आइसोलेशन में पीछे रहा है 4.25 साल बिलखसूस, और झुकाव अमेरिका की तरफ था, और आज भी देखिए, आज जो तनकीद हो रही है आपके व्यूअर के इंटरेस्ट में, ये जरूरी बात करना हो गई है कि इमरान खान जो है एक तरफ तो अमेरिका पे पहले तनकीद कर दी कि उन्होंने इनकी हुकूमत पलटी, उसके बाद उनका वजीर खारजा कुछ कह रहा है, जो साबिक वजीर खारजा शाह महमूद, साबिक वजीर इत्तलात जो है मौजूदा सेक्रेटरी जनरल फवाद कुछ और कह रहे हैं। इन्होंने भी कहा जी कश्मीर मसला नहीं है इमरान खान ने, जबकि इनकी अपनी हालत ये है कि ना ये पॉलिटिकल है, ना ये जो है फॉरेन रिलेशनशिप मानते हैं। कि आज वहीं कोर्ट में पहुंचे हुए थे और वो ये कह रहे थे इमरान खान कि जी काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तो जनरल फैज के ऊपर से आया है। तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने रोक लेना था फायज ईसा का रेफरेंस। इन्होंने क्या खारजा पॉलिसी को चलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है कि वो इंगेज करती है, हम सायों से इंगेज करते हैं। और बीबी शहीद का भी ये जुमला है कि हम अपने मुल्क को या पड़ोसी को कहीं उठा के नहीं लेके जा सकते, आपने बसना है, आपने इंडिया के साथ इंगेज करना है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान के साथ जो है पाइपलाइन तक पे बात गई है। तो अब ना तो आप जो है सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर आप तो कर्जे देने की पोजीशन में नहीं है, कर्ज की मैं पीते हैं और उधार ले लेके कर्जे ले लेके आप कब तक इस तरह की स्टेटस में रह सकते हैं। तो हमें पॉलिटिकल इंगेजमेंट करनी पड़ेगी, उसमें हमें मार्केट एक्सपेंड करने की पड़ेगी, अपनी इनकम और जराए आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, हमें रैशनलाइज करना होगा बहुत सारी चीजों को। और ये अच्छा शेख साहब सही ॾिसो न साईं कुरैशी साहब सही तो चए तो बिल्कुल जेको आहे देखो पीटीआई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। उन हिकु हिकु माण्हूअ जो सॼो ओपिनियन अलॻि अलॻि आहे बिल्कुलु। ऐं दुनिया में जेको इमरान खान जो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट पर्सनल
because I am a Pakistani, I don't belong to any party, but I tell you, as a political leader, his graph has gone down. He is not पर हिकिड़ी ॿी capable ॻाल्हि शेख person. साहब The हिन point में आहे ॿुधी बिलावल हिकिड़ी साहब ॻाल्हि जे ॿुधो, इन दौरे खां पहिरियों अर्ज़ु ॿुधो हा पाकिस्तान मां इनमें पीटीआई हिकिड़ी जेको एड आहे कयां त असांजो तव्हांखे सहूलियत थींदी। फॉरेन पॉलिसी खे जेको पीटीआई जे हुकुम जे वक़्त में डैमेज थियो, अहिड़ो डैमेज कॾहिं कोन थियो आहे। यानी विथ अमेरिका, विथ यूरोपियन यूनियन, सभिनी सां, अमेरिका सां, चाइना सां, सीपेक सां तमामु घणो थियो ऐं उनखे ख़तमु करण जे लाइ जेको हाणे जेको दौर हली रहियो आहे, वी नीड टू हैव अ गुड पॉलिटिकल बेस. We need to. The PTI is a small political group of Pakistani people. It's not a party to sit in the parliament and do the parlays at the level. Zardari Saab हैं, उनके foreign ministers हैं, even Shah Mahmood Qureshi. I'll tell him that he is a political leader. Of course, he was a good foreign minister at that time. Although you don't know, no matter how he belongs to any other party. But as a Pakistani, I say, and as a diplomat, I tell you, Shah Mahmood Qureshi was a good diplomat, of course. اور اس میں 24 ابھی دیکھیں آج بھی اسٹیٹمنٹ جو SCO میں دی ہے اس نے ڈفرینٹ دی ہے فرام دی ادر. سو آئی ٹیل یو کہ ابھی ہمیں پاکستان کو جو ہے انشاءاللہ اس کے نتائج بڑے اچھے نکلیں گے. دا بگننگ ہیز بین میڈ ناؤ. اور دیکھیے گا بلاول صاحب جو گئے ہیں وہ اس نے جاتے جاتے جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس کے علاوہ جو ہے بھٹو صاحب کا سٹائل ہے. بالکل درست بات ہے کہ یہ جو ہے اپنا سراج الحق صاحب سے، اختر مینگل صاحب سے، سب سے بات کر کے وہ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صرف حکومت کا نہیں، سراج الحق صاحب باہر بیٹھے ہیں اس کا بھی اس سے بھی بات کر کے گئے ہیں. تو ایک مینڈیٹ لے کے گئے ہیں اپنا اس سلسلے میں. اسی لیے فیاض صاحب میں نے بولا نا کہ 22 کروڑ کی نمائندگی کے لیے ایک نوجوان قیادت گئی ہے اور ہنا ربانی کھر کے بعد 12 سال کے بعد پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست فرمایا ہے اپنا شیخ صاحب نے کہ وہ PTI سیاسی پارٹی نہیں ہے. پارٹی ضرور ہے، چاہے وہ کنگز پارٹی ہے. تو گلوبلی بھی یہ بات اور سفارتی لیول پہ بھی یہ بات ساری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ آج بھی جو ہے ریڈیکیول کیا گیا ہے. نہیں شیخ صاحب دوسرے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کوہیسونیس نہیں ہے اس میں، ہر ایک اپنی بات کرتا ہے. نہیں، میں ایک اشارہ، ایک جملہ ہی صرف کہوں گا جو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ جنرل فیض سے اوپر جو ہوا، بھئی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اقتصادی، خارجہ پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ کہتا رہا آرمی چیف کہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. میں کہتا تھا یار یہ کیسا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں جب آپ وزیر اعظم تھے، جب آپ کو نہیں پتا چلا کہ آرمی چیف آپ کا تیل نہ ہونے کا ٹینکوں میں ذکر کر رہا ہے. تو یہ ایک ہم ریڈیکیول کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر فورن مشن جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک موکری آف دی سچویشن پہ بریف بنا کے بھیجتے ہیں. تو پاکستان کو ایک آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب سے پوچھ لوں، ٹائم آخری منٹس بچ گئے ہیں. شیخ صاحب یہ جو اپنا ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں جو ایج ہے امریکہ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو، آپ کے خیال میں یہ اب اکانومی ٹریڈ ویڈ تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ایج ہے اس کو کس طرح اپنا یہ جو جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اپنا گلوبل بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے گا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایج صرف امریکہ کے پاس نہیں ہے. آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی وائڈن ہو چکی ہے، اس کے پیرامیٹرز اتنے اوپن ہو گئے ہیں. آپ چائنا کو لے لیں، آپ رشیا کو لے لیں، ایون پاکستان سائنٹیفکلی اینڈ ٹیکنالوجیکلی وی آر ویری ساؤنڈ. میں اتنے جگہوں پہ رہا ہوں اور میں خود سفیر رہا ہوں. وہاں سارے گلف میں سچی بات پوچھے جہاں میں جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر گلف کو بنایا ہے تو پاکستان کے انجینئرز اور ڈاکٹرز نے بنایا ہے. آج بھی پاکستان انجینئر اور ڈاکٹر کے ساتھ یا ٹیکنالوجیکلی جو بھی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. نمبر 2 آئی ٹیل یو، جو ہمارا نیوکلیئر جو بھی ہمارا تھا ساری ایسٹ تھی، ہم نے امریکہ کی ایڈ نہیں لی تھی. ہمارا اپنا سائنسدان تھا اس میں، ہماری انٹری اپنی کنٹریبیوشن تھی اس میں. دیر واز نو امریکن انوالوڈ ان میکنگ اے بام. ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم اپنے آپ کو بالکل نیچے نہیں کر سکتے. بہت سی ایسی چیزیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، انڈر سیکریٹ ایکٹ ہم نہیں بات کر سکتے آپ سے. بٹ وی الحمدللہ آر ٹیکنالوجیکل ویری ساؤنڈ. اینڈ جو چائنیز ہیں وہ اتنے آگے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جگہ پہ امریکہ کو وہ بہت سے بہت امریکہ سے بھی آگے ہیں.
قریش صاحب فائنل ورڈز فرام یو کیونکہ ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے. بس جی میری طرف سے تو یہی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے پڑوس کے اندر انڈیا جیسی بڑی طاقت کے ساتھ, اور جو کہ ایس سی او کا شنگھائی تعاون کا جو اجلاس ہے جس کے اندر آپ چائنا کی طرف مزید بڑھیں گے, اس کے ثمرات اپنے علاقائی طرف بھی سمیٹیں گے, دو طرفہ تعلقات کی طرف بھی ایک سٹیپ بڑھیں گے. آج آپ نے رشیا کی طرف بھی ایک سٹیپ بڑھا ہے, اسی طرح گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا کے اندر بھی آپ کی انگیجمنٹ بڑھیں گی. اور اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اس وقت آگے سیاست میں بڑھ رہا ہے کہ جب یہ اس طرح کہ پولیس مین کا رول جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے تھے جو امریکہ کا تھا اس سے دنیا تھک چکی ہے. مڈل ایسٹ جیسے ممالک نے جو ہے اظہار کر دیا کہ امریکہ کی جب مرضی چھوڑ دینے کی پالیسی ہوتی ہے تو ہمیں نئے الائنسز, نئی انگیجمنٹ اور نئے پلیٹ فارم اور نئے انتظامات کے اندر آنا ہوگا. بڑی مہربانی شیخ صاحب, تاں جی وڈی مہربانی. شاہین قریش صاحب تاں جی وڈی مہربانی. ناظرین گفتگو تاں ॿुधी پاکستان جو پرڏیہی وزیر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہندوستان جو شہر گوا میں پہتل आहे जिते شنگھائی سہکار تنظیم جو اجلاس थिए पियो फॉरेन मिनिस्टर जो. ऐं सुभाणे जेको आहे चीनी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ईंदो ऐं पाकिस्तान ऐं चाइना जे विच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो ॿिनि ॾींहंनि जो उनजो दौरो पाकिस्तान में हूंदो. नाज़रीन अॼोके ॾींहं जो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे ॿिन्ही पैनल्स खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.